total item sold. So total item sold dari sum of 82 to 21, so mo ning result sa 45, no. Total item sold is 45. Average order value, so mo ning average order value, no. Order value din delta, so 649. So mo ni, no, sa G2 to G21 mo ni ang average order value sa internet. So 796 ang average order. Next is number of orders. Number of orders. So number of orders, mo siya number of orders, then dere tanga ring code, so 20. So 20 average orders is 20 ang average orders 20. Next is conditional formatting, so highlights then dito sa home tab, then conditional formatting, no, highlights greater than, type na 100, so sample ni 100, and dito sa color plain text, so man siya ang sa conditional formatting. Sunod is sorting and filtering, so highlight rin nato, no, highlight nato ni, tapos dari sa data, no, data ni marag imbodo, then click ra nato ni na, tapos click kung laptop ra to pilion, no, category laptop ra, kung laptop ra to pilion na daron ning i-select, no, pack rin, okay. So laptop rang makita, no, laptop rang makita, no, kung diri pod sa kuan from largest to lowest pod, no, pwede pod diri, balik sample gani. So ato sa largest to lowest, largest to smallest, pwede pod na dako ang makita. So mo to, no, pag fill. Next na to is basic charting. So dirita sa C1 ito na siya, highlights na siya. Pag gumanog highlights ani, control para ma-appeal na siya. Yan, so dari ta sa insert ta dirita sa recommended charts man, din piliyon nato ning clustered column, no, na when is stock column na 3D ni kanina. So pili nato ning clustered column, so mo ni siya ang muhang chart. So pwede na mo adjust, pwede mo dako, pwede mo kamay. So sa basic charting, sa product o sa kani o sa kani mo siya nga resulta.